2 years ago, I came in contact with a sentence. There is nothing to do, just be. Hace 3 años encontré una frase que decía: no hay nada que hacer, simplemente ser. And it took me 1 year to come to your sentence. Meditation is not something we do, but what we are. Y he tardado 1 año en llegar a tu frase: meditación no es lo que hacemos, si es lo que somos. And yesterday when you told us about the story about the woman yelling at her daughter. Y ayer cuando nos contaste la historia sobre la mujer que gritaba a su hija, something wake up in me about the desire of action. algo se despertó en mí sobre un deseo de acción. And I feel it's like I have still this do-be negotiation inside of me. Y siento que todavía tengo esta negociación hacer, ser dentro de mí. And I would appreciate if you have some help about that. Y apreciaría si me pudieras ayudar con esto. If we understand that meditation is what we are, not what we do, Si entendemos que la meditación es lo que somos y no lo que hacemos, and that the separate self is what we do, not what we are, y que el yo separado es lo que hacemos, no lo que somos, then it is true that there is nothing to do. entonces es cierto que no hay nada que hacer. Just being is sufficient. Simplemente ser es suficiente. But if it is not clear to us that meditation is what we are, Pero si no está claro para nosotros que la meditación es lo que somos, not what we do, no lo que hacemos, and if we think and feel that the separate self is what we are, rather than something we do, y si pensamos y sentimos que el yo separado es lo que somos en lugar de lo que hacemos, then there is something to do. entonces hay algo que hacer. And what that something is to investigate the nature of ourself. Y ese algo es investigar la naturaleza de nuestro ser. That investigation will lead to just being. Esa investigación nos llevará a simplemente ser. In fact, the translation of the term Atma Vichara can have 2 meanings, and the 2 meanings are significant. De hecho, la traducción del término Atman Vichara puede tener 2 significados y los 2 son relevantes. The first and most common translation is self-inquiry. El primero y más común es la autoindagación. The second and less common and more profound translation is self-abidance. Y el segundo y menos común y más profundo es morar en el ser. So if what we essentially are is not clear to us, Así que si lo que somos esencialmente no es claro para then we nosotros, start a process of self-inquiry or self-investigation. entonces empezamos un proceso de autoindagación o autoinvestigación. And the mind is, in exploring its own nature, the mind is drawn inwards or selfwards towards its essence. Y en esta exploración la mente es llamada hacia el interior, va yendo hacia el interior. That is the process of self-inquiry. Ese es el proceso de autoindagación. But in time, the process of self-inquiry gives way to self-abidance. Pero con el tiempo el proceso de autoindagación da lugar al proceso de morar en el ser, A resting of the mind in awareness. el descansar de la mente en la consciencia, Or what Ramana Maharshi referred to as the sinking of the mind into the heart of awareness. o lo que Ramana Maharshi se refería como el hundirse de la mente en el corazón. There's no more doing there. It's just a resting of the mind. Ya no hay más hacer ahí, es simplemente el descansar de la mente. It's what the Christian mystics call the practice of the presence of God. Lo que los
místicos cristianos llamaban la práctica de la presencia de Dios. And then, when the essential nature of ourself has become clear, Y cuando la naturaleza esencial de nosotros mismos está clara, we don't spend the rest of our life practicing self-abidance. no pasamos el resto de la vida practicando el morar en el ser. We turn outwards again towards the objects of thoughts, feelings, sensations and perceptions. Nos damos la vuelta otra vez hacia afuera, hacia el mundo de los objetos, And sentimientos, our sensaciones y bodies and minds are percepciones. used through activities and relationships to express and share and communicate and celebrate this newfound understanding. En nuestra mente y cuerpo lo utilizamos en actividades y relaciones para celebrar, compartir. So there may be a certain time during our spiritual practice when we retire from activities and relationships. Así que puede haber un tiempo durante nuestra práctica espiritual en la que nos retiramos de las actividades And we focus on this investigation. y nos centramos en la investigación We spend time simply abiding as awareness. y dedicamos tiempo simplemente a morar como la conciencia. But after a while, almost all people will be moved to return to life again Pero después de un tiempo casi todo el mundo es movido a la vuelta a la vida and use their own bodies, their skills, their proclivities, their inclinations to communicate and celebrate this understanding. y utilizan sus cuerpos, con sus capacidades, sus inclinaciones, Whatever that means for each person. sea lo que sea que significa para cada persona. What I am doing is just one of many ways of doing that. Lo que yo hago es una de las muchas maneras de hacerlo. Thank you. Does that answer your question? I don't have to explain that I have understand, but I understand, yes. It would be too long, but it's okay. I can feel that I haven't completely answered your question, but if you, we can leave it there. Rupert dice si ha entendido su pregunta y él dice que cree que sí, y Rupert no está seguro. Pero Okay. So I feel like if I go inside of me, I come in contact with the fear that there is nothing to do, and as I have first to go back inside, the first step is to go back to consciousness. So I was afraid that it would be the end of action. siento que si miro hacia adentro, como que encontraría que no hay nada que hacer y que sería el final de la acción. No, So I understand it's only a step. yes, Pero ahora entiendo que es simplemente un paso. you're right. It's the end of action whose motivation is to find happiness for a separate self. Tienes razón, es el final de la acción cuya motivación es encontrar la felicidad para el yo separado. It's the end of the desire to have a relationship that will fulfill a separate self. Es el final del deseo de tener una relación que dé plenitud al yo separado. But it's not the end of activities and relationships. Pero no es el final de las actividades y relaciones. It's not even the end of desire. No es ni siquiera el final del deseo. It's simply the end of desire whose purpose is the fulfillment of a separate self. Es simplemente el final del deseo cuyo propósito es dar felicidad al yo separado. In other words, it's the end of a desire that goes towards happiness. En otras palabras, es el final del deseo que va hacia la felicidad. But it is the beginning of the desire that comes from happiness Pero es el principio del deseo que viene de la felicidad and seeks to share and communicate and celebrate that happiness in the world. y busca compartir y celebrar la felicidad. So we may still desire to have activities and relationships. Así que todavía podemos desear tener actividades y relaciones. We may become very active in the world.
quizá nos volvamos muy activos en el mundo. We may have lots of friends and intimate relationship or family. O tengamos muchos amigos y relaciones íntimas o familia. But the motive behind these activities and relationships is no longer to fulfill a separate self. Pero el motivo de estas actividades y relaciones, de los deseos, no es la plenitud del yo separado. It is to communicate and share and celebrate and express Es, the qualities that are innate in ourselves, the qualities of peace, joy, love, beauty. El propósito es compartir, celebrar las cualidades últimas que son de felicidad, de amor, de belleza. And if I go deeper, I come also in contact with the fear of to be fearful of doing what I have to do. Fearful of? Sorry. The fear of taking my place. Si voy más profundamente me encuentro con el miedo de tomar mi lugar. And how to make the difference between not acting and not taking your place. I'm not sure I'm clear with that. Yes. Y cómo distinguir entre no actuar y no tomar mi lugar. Just check where the impulse to act comes from in yourself. Confirma de dónde viene el impulso de actuar. If you feel that the impulse comes from your love and your understanding, Si sientes que el impulso viene de tu amor y comprensión, then follow that impulse, trust it. entonces sigue ese impulso, confía. And be fearless about the way you express it in life. Y no tengas miedo sobre cómo lo expresas en la vida. In fact, that love and understanding will give you a quality of fearlessness. De hecho, ese amor y comprensión te dará la cualidad de no tener miedo. That will take you out into the world to do whatever you have to do. Te llevará de vuelta hacia el mundo para hacer lo que tienes que hacer.